ডাইরেক্টলি আমরা করব, ডাইরেক্টলি আমরা জনজাতিদের উন্নয়ন করব। যা দাবি দাওয়া আছে, যা দাবি দাওয়া আছে, সব দাবি দাওয়া ফুলফিল হবে, এতটুকু আমি বলতে পারি। এবং সেটা আমাদের সরকার এডিসিতে আসুক, আপনারা দেখবেন সব কিছু হবে। শুধু তাই না, তার উপর থেকেও হবে। আমরা চাই সবার সাথে ভালোভাবে থাকতে। এই ছল ছাতুরি করে উল্টো সাদা বুঝিয়ে এবং এই গলার যে গলা ফুলিয়ে কথা বলে বিভ্রান্ত করে, তা আমারও 2 মিনিট লাগে, আমি এমন বলতে পারি এইভাবে, বলবো আমি এইভাবে, ভালো লাগবে আপনাদের শুনতে। আমি ইচ্ছে করলে ওই ওই আওয়াজে কিন্তু ওই সারে গামা পাদা নি সা যে আছে ওইটা যেতে পারি, 2 মিনিট লাগবে আমার যেতে এখানে। কিন্তু আমরা এইভাবে আমরা যাব না, আমি সময়ে যাব, প্রয়োজনে যাব। नानी जे चीफ मिनिस्टर को जे डॉक्टर मानिक शाह साओ जे एडीसी एरिया वो 6,500 करोड़ एडीसी एरिया को और विभिन्न सोर्स देयो ब्रांक खर्च क्या माने हाचो किंतु नांग जे 32,000 कोटी तुम जगह ओनली 6,500 करोड़ खर्च खेमो भाई नांग बेके प्राउडली समय जे एडीसी डेवलप क्या बा एडीसी उन्नयन क्या बरो 3 भागे 2 भाग एडीसी एलाका अब एडीसी एलाका वो नांग 10,000 कोटी फसे स्पेन खेमे खोजेन जगह वो अब भाई आसु के नांग प्राउड के जे सामो अब ठीक उसोया हम भाई चौनो सुदुम को भाई के उन्नयन क्या उन्नयन पाव साये राजनीति खेमो अब इसका चौ नहीं नहीं जनगण न जवाब रिनाय ब्रा 28टा ने 28टा सीट लाना हियो प्रेक्टिकल नांग इलेक्शन खेफ्रो दी चौ ताव फोन इलेक्शन केरी चौ रेडी तो नांग 28टा ने 28टा दी सीट मैना चौ न मना पब्लिक न जवाब रिनाय एवं चौ सियो जे ती प्रमोथा महाराष्ट्र नि नेतृत्व बेसकाओ आगामी दिनो रे लाइथाना इसले तासा मार्जिन तो ये चौ फाइनाय अब चौ सियोर के चौ गारंटी रे सामयो इलेक्शन खेफ्रो दी विलेज काउंसिल इलेक्शन केरी चौ 587 विलेज कम पके चौ 500 विलेज चौ ताव पायो एडीसी इलेक्शन केरी 28टा नि चौ कम से कम 20-22टा चौ ताव तिबिनाय चिनियाव चौ तिमेयो चौ आसु जरक चौ साराव किंतु चौ 28टा नि 28टा तो चौ साया तपो चौ साव जे जेटा प्रेक्टिकल बास्तव जेटा अबास्तव काउनो चौ जुमला पार्टी रौ सादे खेले चौ सामय